ओं मोहिनी स्वाहा ओं विराजय स्वाहा ओं सत्यजुग अवतारे शुक्लमूर्ते स्वाहा ओं त्रेतायुग अवतार रक्तमूर्ते स्वाहा ओं दापयुग अवतारे कृष्णमूर्ते स्वाहा कलिजुग अवतारे श्रीकृष्णमूर्ते स्वाहा ओं वृंदावन धामनेन स्वाहा ओं वृंदावन स्वाहा ओं द्वादश उपवनभ्यो स्वाहा दात्रिंशदुपवनभ्यो स्वाहा ओं क्लीं हिं बधवासी सावर जंगम सपरिकर श्री राधा कृष्णभ्यं स्वाहा ओं क्लीं श्रीं बधवासी सावर जंगम सपरिकर श्री राधा कृष्णभ्यं स्वाहा ओं क्लीं श्रीं बधवासी सावर जंगम सपरिकर श्री राधा कृष्णभ्यं स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुव स्व स्वाहा ओं कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने स्वाहा गोविंदानंदिनी स्वाहा पादेश प्रमाण कार्ड ये उजुगंजिल शेख अच्छा काट दो हरे कृष्ण एरकम जल्ले तब यज्ञटा बोला मन যত আগুন জ্বলবে তত ভালো আমাদের মহাত্মার জল ঢেলে দিই সমস্ত জল ঢেলে দিই বন্ধ করে দেওয়া যায় আগুন জল ঢেলে দে আমি জানি না ও তো ওর মতো করে জল ঢেলে দে আগুন জ্বলছে জল ঢেলে আমি কি হচ্ছে বলে না তুই জানিস আমি আছি তুই মহাত্মারা সব জল ঢেলে এতে জল দিতে নেই যত জ্বলবে তত নেই দিছ उजुगंजलि शेख ओं प्रजापति विष्णु ऋषि गायत्री छंद श्री विष्णु देवता अग्नि प्रजुक्षण विनियोग ओं प्रभु अनुरुद्ध पशु यज्ञ पशु यज्ञ पुति भोगाय पाता सर्वभूतेषु केतु पानतु प्रागीश बाचंग सदत दक्षिण दिक থেকে বেষ্টন করে হয়েছে ওং প্রজাপতি বিষ্ণু ঋষি গায়ত্রী ওই তো দক্ষিণ বর্তমান বেষ্টন ব্যাস ओं प्रजापति विष्णु श्री गायत्री छंद श्री अनंत देवता उज्जैन থেকে বিনিয়োগ ओं अनंत अनुमस्तक दक्षिणत पश्चिम থেকে पूर्व ओं प्रजापति विष्णु श्री गायत्री छंद श्री अच्युत देवता अग्नि उज्जैन থেকে বিনিয়োগ ओं अच्युत अनुमनस्थ पश्चिमत दक्षिण থেকে उत्तर ओं प्रजापति विष्णु श्री गायत्री छंद श्री विष्णु देवता उज्जैन থেকে বিনিয়োগ ओं सरस्वती अनुमनस्थ उत्तर पश्चिम থেকে पूर्व হয়ে গেল গর্ভদ্বিজী হোম এই কাঠ দো কাঠটা দিয়ে দো কাঠ তো কিছুই হলো না যেই কে সেই থেকে গেল হ্যাঁ আরে না দিবি কি যদি দেয় তখন ও একটা একটা দিয়া এইটা আছে এইটা দিয়ে দেবো ওই একটা আছে না লাস্টে সবাই अच्छा ये